দাদা আপনার তো অন রাখুন, যখন কথা বলছেন সেই সময় খুলে যাবেন। Ready? Good afternoon and a very warm excuse me, welcome All India Trinamool Congress press conference today from our temporary office in Delhi. I say temporary office because we still have not been allotted an office which we are entitled to as a national party, but that's another story. I'm delighted to have to introduce you to two of the senior most experienced public servants in India, not only by Trinamool or Bengal standards, but at the national level. Professor Saugata Roy, my senior colleague, former union minister, multiple time parliamentarian, multiple time MLA, and one of our senior most MPs in the All India Trinamool Congress, and a much respected voice also in the Lok Sabha. Professor, thank you for coming here before you take your flight. And on my right is a very familiar face, former Union Minister for Foreign Affairs, former Union Minister for Finance, Yashwant Ji, and Vice President of All India Trinamool Congress. So we will begin first, we do the English, then we do, Saugata will come here and do Hindi, Bangla, then we'll take questions. Yashwant Ji will do a press conference on Saturday from here, Saturday at 1 p.m. So let us begin. Which all opposition parties agreed to pass this bill. We have a few questions, and all our questions end up with one end. What did the opposition do? What option did the opposition have in a parliamentary democracy when the government crosses all limits? What do? Do we still sit in our seats and suck lollipops because we represent more than in the 2019 election? Opposition is representing the people of India, 60% of the people. So what do? One, where was the Honorable Prime Minister? Where was the Honorable Home Minister? Why did they not find it 1 minute time? Could they not find 1 minute time, maybe 2 minutes time, to come and be present? Even if they did not want to speak, come and be present for 1 minute. 1 minute, 2 minutes, come and listen. No. On behalf of the Trinamool Congress, we humbly want to acknowledge the presence and the active participation of our two former Prime Ministers. Mr. Deve Gowda, who sat through the entire debate, he participated in the debate and he signed each of those voting slips 6 times. Dr. Manmohan Singh, seated also in the first row of Rajya Sabha, sat through and participated and also voted. Modi ji and Amit Shah ji, are you so arrogant? At least learn from these two former Prime Ministers. Number 2, opposition wanted a debate on internal security. Trinamool wanted. Yes. 14, 15, 16 opposition parties wanted. That was our demand from day one. Why didn't the Prime Minister and the Home Minister, why did they run away from Parliament? Why? They don't want to face Parliament. 2. 3. Why did you pass bills in Parliament? If you take the OBC bill out, your average time of passing of bills was 10 minutes per bill. Why did you bulldoze the bills like this? And then you say opposition is disrupting Parliament. 4. These are all facts and figures. 4. 2014, pre-2014. Even if you go 2014, 60 to 70% of bills were sent to parliamentary committees. 60 to 70%, sometimes 60, sometimes 70. When
Modi ji came here in 2014, he brought that number down to only 25% of bills were scrutinized. 25% of bills were scrutinized. Now, that figure is down to 10% of bills are scrutinized. Why? You want the opposition to sit on their desk and you'll just pass the bills. Next one. First 30 years, next one, my fourth one, from the fifth one from Trinamool. Fifth one. In the first 30 years, one ordinance was used. Ordinance क्या होता है? Emergency legislation. One ordinance was used for every 10 bills. In the next 30 years, two ordinances for every 10 bills. Now that figure is almost 4 ordinances for every 10 bills. Mr. Modi and Mr. Shah, you are making the emergency legislation into the normal legislation. Why? Why do you want the opposition to be quiet about this? Next one. Number 6 from Trinamool Congress. 2016-17 to 2021. If you don't come to Parliament for the OBC bill, Mr. Modi, then how will you answer questions? Why has not the Prime Minister of India answered a single question on the floor of Parliament in the last 4 or 5 years? Manmohan Singh ji answered 21 questions in 4 or 5 years. Answer us this question. Don't ask us why we disrupted Parliament. You disrupted Parliament. You tore the Constitution. You were boorish in your behavior. This is boorish behavior. This is hooliganism behavior. This is the hooliganism. And my last point on the 7th question. You have a huge majority you claim in Lok Sabha. Where is the Deputy Speaker? 2 years gone. 800 days almost, 790 days. No Deputy Speaker. These are the 7 questions directly. We will not answer a single question today on why the opposition disrupted Parliament. These are the reasons why the opposition disrupted Parliament. I'd request our friends in the media, these are the questions which have to be answered by Mr. Modi and Mr. Shah. For some of you who are saying, someone didn't sleep in the night because of the proceedings in Parliament, with all due respect. Someone breaks down and cries, with all due respect. Our chief whip in Rajya Sabha, Sukhendu Shekhar Roy, called me up yesterday morning. He also didn't sleep the previous night. He also called me up and said, I had a sleepless night. So I said, Sukhendu, why you had a sleepless night? He's saying, I've done politics for 45 years, Derek. But 36, 37 bills have been passed like that and I'm sitting in Parliament. I also can't sleep. I also want to cry. With all due respect to everybody's personal emotions, these are the 7 hard questions which this government need to answer. I now request my senior, Professor Saugata Roy, and after that we'll take questions. Professor, just give us 1 second, we'll just change that. ডিরেক্টর সাহেব যা বললেন আমি সেটাই প্যারাফ্রেজ করে বাংলায় বলতে চাই যে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে শাসক দল বিজেপি তারা সংসদকে বারবার অপমান করছে। সাইলেন্স প্লিজ। এটার বিরুদ্ধেই বিরোধীরা প্রতিবাদ করছে। ওবিসি বিলে দুটো হাউসে আপনারা দেখেছেন কত শান্তিপূর্ণভাবে বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী 1 মিনিটের জন্য লোকসভায় আসেননি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 1 মিনিটের জন্য লোকসভায় আসেননি। যারা যে সভার সদস্য তারা দুজনই। এটা খুব লজ্জাজনক। আপনারা আরও জানেন যে দেশের নিরাপত্তা নিয়ে যে আলোচনা ছিল, পেগাসাস এবং এনএসও আমাদের যে ফোনে আড়ি পাতার ব্যবস্থা করেছে, দেশের বড় বড় নেতাদের, জজদের, সাংবাদিকদের ফোনে আড়ি পাতা হয়েছে।
সে নিয়ে ওরা আলোচনা করতে দেয়নি। এবং যে কৃষি বিল নিয়ে কৃষকরা 8 মাস ধরে আন্দোলন করছে, 400 লোক মারা গেছে তাদের হিসেব মতো, সেই বিলে কোনো আলোচনা হয়নি। শাসক দলের কি জবাব আছে? ওরা বলেছে কালকে যে লোকসভায় 20টা বিল পাস হয়েছে, রাজ্যসভায় 19টা বিল পাস হয়েছে, সব মিলে 39টা হল। কিন্তু বিলে কতক্ষণ আলোচনা হয়েছে? 10 মিনিট। এই কি সংসদীয় গণতন্ত্র, যে সংসদে আলোচনা ছাড়াই আইন পাশ হয়ে যাবে? সংসদের সদস্যরা তাদের মত দিতে পারবেন না, সংশোধনী দিতে পারবেন না? একটা নিয়ম ছিল যবে থেকে স্ট্যান্ডিং কমিটি তৈরি হয়েছে, যে কোনো জরুরি বিল সেটা সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে যাবে। 14th লোকসভায় 60% বিল গিয়েছিল, 15th লোকসভায় 71%, 16th লোকসভায় 25%, এই বর্তমান লোকসভায় 17তম সপ্তদশ লোকসভায় মাত্র 11% বিল স্ট্যান্ডিং কমিটিতে গিয়েছে। যে স্ক্রুটিনি করার নিয়ম, তার মানে 10টা একটা বিল গিয়েছে। অর্ডিন্যান্স, ডেরেক সাহেব বলেছেন যে আপনারা জানেন 123 ধারায় সংবিধানের অর্ডিন্যান্স আনা যায়, খুব জরুরি বিষয় থাকলে অর্ডিন্যান্স নিয়ে আসতে হয়। এ নিয়ে বারবার আদালতগুলো রায় দিয়েছে যে সেরম জরুরি না হলে অর্ডিন্যান্স করা উচিত না। অর্ডিন্যান্স রাজ গণতন্ত্রে কাম্য নয়। কিন্তু এখানে দেখুন, দেশের প্রথম 30 বছরের স্বাধীনতার পর প্রত্যেক 10টা বিলে একটা অর্ডিন্যান্স, তারপরে 30 বছর প্রতি 10টা বিলে 2টো অর্ডিন্যান্স। 16 লোকসভায় 3.5টে অর্ডিন্যান্স হতো 10টা বিলে, বর্তমান লোকসভায় 3.7 অর্ডিন্যান্সেস ফর এভরি 10 বিলস। এবারও দেখেছেন লোকসভায় কতগুলো অর্ডিন্যান্স, 5টা, তার মধ্যে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি থেকে শুরু করে অনেক জরুরি অর্ডিন্যান্স ছিল, ওরা নিয়ে এলো এবং পাশ করিয়ে দিল। যে কায়দায় ওরা বিল পাশ করেছে। প্রধানমন্ত্রী লোকসভাকে এড়াচ্ছেন, সংসদকে এড়াচ্ছেন। মনমোহন সিংহ, তিনি খুব ছিলেন না, পরিচিত ছিলেন না সংসদীয় ব্যবস্থায়। তিনি, প্রধানমন্ত্রীর একটা দিন থাকে, আমাদের লোকসভায় যেমন আছে বুধবার, প্রধানমন্ত্রী তার দপ্তরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়। মনমোহন সিং আজ পর্যন্ত 2017-র পর থেকে একটা প্রশ্নের নিজে উত্তর দেননি, একটা প্রশ্নের উত্তর। মনমোহন সিং 21টা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন 2009 থেকে 14। আপনারা দেখছেন যে লোকসভা চালানো কত মুশকিল। স্পিকার প্রথম 1 ঘন্টা থাকেন, চলে যান। নিয়ম হচ্ছে সেই সময় উপাধ্যক্ষ থাকে, ডেপুটি স্পিকার। 2 বছর ধরে একজন ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ হলো না, নির্বাচিত হলো না। ওদের ভয় যে বিরোধীদের কেউ ডেপুটি স্পিকার হয়ে যাবে, ওদের অসুবিধা হবে। তাই আজকে আমি এটাই বলতে চাই যে আমরা 63% মানুষের হয়ে কথা বলছি। কেন্দ্রীয় সরকার 303 পেয়েছে বলে লোকসভায়, কিন্তু মাত্র 37% মানুষের ভোট ওরা পেয়েছে। তার ফলে গণতন্ত্রে বৃহৎ মতামত আমাদের বিরোধীরাই প্রতিনিধিত্ব করে, এইটা আপনারা আশা করি अनुधावन करবেন। हिंदी में बोलने का जरूरत है? हाँ जी सर, जी सर, बहुत जरूर। हाँ, नहीं तो अब नहीं आते। थैंक यू, बोलो।
आपका मोबाइल फोन प्लीज। और ये देखिए विजेंद्र जी हिंदी भाषी है लेकिन बांग्ला टीवी को करते हैं। हम लोग सारी खबरें यहीं से लेते हैं। चलो 2-4 संक्षेप में पॉइंट आप लोग तो लिए हैं। एक ओबीसी बिल सबसे जरूरी, एक तो संविधान संशोधन दोनों हाउस में पास हुआ। दोनों सदन में ये बिल के चर्चा के समय 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह हाजिर थे, उपस्थित थे। मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह नहीं आए। आपने जानते हैं कि हमें कुछ भी बोलने के पहले कि हम लोग चाहते थे कि देश के सुरक्षा के बारे में चर्चा हो। पेगासस ये एनएसओ हमारे बड़े राजनेताओं पर जो हैकिंग किया, जज पर, पत्रकारों पर जो हैकिंग किया, उस पर हम चर्चा चाहते थे। सरकार ने चर्चा नहीं दिया और किसान जो आईना से आंदोलन के रास्ता पे है नहीं हो पाया। ये बड़ा दुखद बात है। संसद का ये अधिवेशन में इसको वर्षाकालीन अधिवेशन, हम अंग्रेजी में मॉनसून सेशन बोलते हैं। लोकसभा में 20, राज्यसभा में मैं जो देखा 19 बिल पास हुआ। एक एक बिल में चर्चा के लिए कितना समय था? सिर्फ 10 मिनट। ये क्या लोकतंत्र का दृष्टांत है कि बिना चर्चा से बिल जबरदस्ती संख्या गरिष्ठता संख्या के आधार पे पास किया जाएगा? इससे देश में गणतंत्र, लोकतंत्र रहेगा? ये आप सोच के देखिए। हमारे संसद में बिल चर्चा करने का समय उतना नहीं मिलता, इसलिए बहुत सोच विचार करके संसद में स्टैंडिंग कमेटी बनाया गया और ये फैसला हुआ था कि कोई भी जरूरी कानून आएगा तो वो पहले संसद के स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, जिसमें दोनों सदन के सदस्य रहते हैं। 2014 लोकसभा में 60% बिल गया, 15वां लोकसभा में 71%, 16वां लोकसभा में 25%। और अभी वर्तमान लोकसभा में केवल 10 में 1 बिल स्टैंडिंग कमेटी ने किया। ये बहुत दुखद बात है। जो ऑर्डिनेंस के बारे में आप जानते हैं, राष्ट्रपति 123 धारा संविधान के अनुसार ऑर्डिनेंस कर सकते हैं जो जरूरी कानून है उसको लाने के लिए। हमारे संविधान के पहले 30 साल में एक ऑर्डिनेंस था 10 बिल का। उसके बाद जो 30 साल गया उसमें 2 ऑर्डिनेंस था 10 बिल का। 16वां लोकसभा और 17 लोकसभा में 3.5 ऑर्डिनेंस रहा 10 बिल का। ये क्या लोकतंत्र का ढांचा जो हमारे सत्ताधारी दल चाहते हैं, यही लोकतंत्र का ढांचा है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री, मैंने न जाने क्यों वो संसद से भागते हैं। मनमोहन सिंह भी 5 साल में 21 सवाल का जवाब दिया। प्रधानमंत्री का अधीन बहुत दफ्तर है, एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जरूरी सब्जेक्ट है। कभी आज तक प्रधानमंत्री कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। अंतिम में मैं बताने चाहता हूँ कि 2 साल देखिए हाउस चलाना मुश्किल होता है। क्या होता? अध्यक्ष 1 घंटा रहते हैं सुबह, बहुत ज़्यादा 101 घंटा रहते हैं। संसद कौन चलाएगा? उपाध्यक्ष नहीं है।
उपाध्यक्ष नहीं कर रहे वो, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि विरोधी दल के कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि उपाध्यक्ष बने। तो ये सब जो हम आपको बताया, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि कैसे सत्ताधारी पक्ष लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। और ये दुखद बात है, जो आप प्रदर्शन देखते हैं, लोगों में नाराजगी देखते हैं, ये लोकतंत्र कुचलने का खिलाफ जो लोकतंत्र के प्रतिनिधि है, हम विरोधी 63 शतक लोगों का प्रतिनिधि है, इसी के खिलाफ स्पॉन्टेनियस प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। यही मुझे बोलना था, मेरा टूटा फूटा हिंदी में मैं आपके सामने रखा। Just one second. Let us follow a simple rule. So please identify yourself and your channel or media house or your paper. Give us your name. Ask us the question. We will answer the question in the language you ask us the question. So we'll cover Hindi, Bengali, English. Sunil Prabhu, NDTV. Sunil Prabhu, NDTV. Yes. My question to you is that today, when they were all opposition parties going together, we have seen the TMC on a continuous basis in the last 3 weeks, staying away from opposition unity and not even going to the Vice President or to Parliament today to protest. Why is the TMC, you all say you all are working together, you all are ready for opposition unity, but always there is one-upmanship when it comes to going together with opposition parties, in particular the Congress. Are you all against that, or what is the issue? Mr. Prabhu, One second. Supplementary from, please identify your. Agni Roy, Anandabajar Putrika. Agni Roy. Supplementary to the question is, they have issued a joint statement today. Trinamool was not the signatory. Right. Why is that? Yeah. Professor. Mr. Prabhu, I take some objection to the word one-upmanship. Trinamool does not believe in one-upmanship, it believes in unity. Throughout this session, Trinamool Congress has been working for opposition unity. You know, our leader, Supremo, Mamata Banerjee came to Delhi. She met Sonia Gandhi, President of the Indian National Congress, and Rahul Gandhi. So we have left nobody in doubt about our intention for opposition unity. But you must understand, our position is this, that Trinamool Congress fought the Bengal elections alone, faced the BJP onslaught alone, and we are running the government alone. Our position is slightly different from other opposition parties, because in Maharashtra, Shiv Sena, NCP and Congress are running a government together. We are not running a government with anybody. In Tamil Nadu, the DMK, CPI, CPM, they are running a government together and they are directly supported by the government. We have no such compulsion. So, we are totally for opposition unity, as we have seen demonstratively for opposition unity, but our party deserves to be treated with soft gloves, with respect. For any action, you cannot take it as axiomatic that TMC will join in. We shall take each approach for a joint action individually on a merit basis, and that's what we are doing. We still remain. This one single procession or one single statement does not make or mar opposition unity. Just one second. The whole question is that what is our intention? Haven't we made our intentions clear in the house, outside the house, in the words of our Supremo? So that is my position, Mr. O'Brien would Just one second. Please, Mr. Prabhu.
We need to explain this. He's doing it in Hindi. Then we take the. No. 1 minute. We'll do it. We will do it. We will do this in Hindi. Please, we will do this in Hindi. Please do not put. My earnest request is that I am a senior and old man. Please do not put words in my mouth. Whatever I want to say, I'll say in whatever language. Bengali, English, Hindi, Punjabi, Odia, I am prepared to speak. But don't put words in my mouth. No. Hindi का बोलो. Hindi में बोलो. Same question. नहीं, ये सवाल पूछा गया कि तृणमूल कांग्रेस क्यों हर अपोजिशन जुलूस में या हर अपोजिशन मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। हमने अपोजिशन यूनिटी के बारे में हमारा जो इरादा है वो बार बार स्पष्ट किया। हमारे दल के जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी खुद आके सबसे बड़ा जो अपोजिशन पार्टी सोनिया जी है, उनका प्रेसिडेंट अध्यक्ष सोनिया जी राहुल जी से मिले। हमें हमारा पूरा श्रद्धा है हर विरोधी दल के साथ, लेकिन आपको ये समझने पड़ेगा कि हमारे पोजीशन दूसरे लोगों से थोड़ा अलग है। देखिए, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी एक साथ सरकार चलाते हैं महाराष्ट्र में। डीएमके, सीपीआई, सीपीएम एक साथ सरकार चलाते हैं तमिलनाडु में। लेकिन हम पर जब बीजेपी का हमला हुआ, वो जब हल्ला बोल किया बंगाल में, अकेला टीएमसी ममता बनर्जी का नेतृत्व में इसको सामना किया, मुकाबला किया। अभी भी हम सरकार चला रहे हैं, इतना केंद्र से रुकावट है, तब भी अकेले चलाते हैं। हम सब लोग को लेके चलते हैं, लेकिन ये मानना नहीं चाहिए कि कभी भी हमको फ़ोन करके कोई बोला भाई हमारा आज ये जुलूस है, तुम भी शामिल हो। हमारा सब बात में हमें खुद को चर्चा करना है, हमारा नेत्री से बात करना है, उसके बाद हम कोई फैसला ले सकते हैं। तो जो अंग्रेजी में बोलता है, वी शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड व्हाइल वी आर टोटली फॉर अपोजिशन यूनिटी। विरोधी इकाई के लिए हम पूरा है, जी जान से। आप देखे हैं हमारे पार्लियामेंट में मेंबर कैसे सब लोग को साथ मिल के प्रदर्शन किया, हम किसी का पीछे नहीं था। हमारे महिला सदस्य जो साहस दिखाया, जो लगन दिखाया, ये तो दूसरे लोग नहीं दिखाया। हमने ये नहीं बोला कि वो दूसरे दल के महिला सदस्य हमारे साथ नहीं आए। तो ये समझना चाहिए कि तृणमूल विरोधी इकाई चाहता है, लेकिन इसको भी एक प्रथा होना चाहिए, इसको भी एक कायदा होना चाहिए। ये ठीक से बोलने से हम लोग कर বলছেন আজকে অনেক যা ডেরেক সাহেব আছে যা বলবে তাই বললাম না আমরা একথা আবার পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী ঐক্যের পক্ষে, সম্পূর্ণ বিরোধী ঐক্যের পক্ষে। বিজেপির সাম্প্রদায়িক এবং বিভাজনমূলক রাজনীতি বিরোধিতা করার জন্য আমরা সবাইকে নিয়েই চলতে চাই। আমাদের নেত্রী সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি দিল্লিতে এসে তিনি বড় বিরোধী দল কংগ্রেসের সভাপতি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেছেন। আপনারা দেখেছেন যে লোকসভায়, রাজ্যসভায় আমাদের সদস্যরা কি ঝুঁকি নিয়ে তারা বিরোধিতা করেছেন সরকারে। আমাদের সদস্যই সাসপেন্ড হয়েছেন, অন্য কোনো দলের সদস্য সাসপেন্ড হয়নি। আমাদের সদস্যরাই 7 ধাক্কাধাক্কি খেয়েছে, কেউ হয়নি। এ নিয়ে আমরা কিছু বলিনি, আমরা যেটা ঠিক মনে করি সেটাই করেছি। কিন্তু কেউ যাতে ধরে না নেয় যে কিছু একটা প্রোগ্রাম করলেই আমরা তাতে চলে যাব। আমাদের কিছু প্রোগ্রাম করলে আমাদের জানাতে হবে, আমরা একটা আলাদা পার্টি, আমরা আলোচনা করব, নেতৃত্ব থেকে মতামত নেব, তারপর আমরা একটা ব্যাপারে অংশগ্রহণ করতে পারি। বলল
উঠলো বাই তো কটক যাই, এরকম কায়দায় তৃণমূল কংগ্রেস চলে না বা চলতে চায় না। কিন্তু এটা বলার পরও আমরা বলছি, বিরোধী ঐক্যের জন্য আমাদের দিক থেকে যা প্রচেষ্টা, আমাদের যা মানসিকতা, সেটা একই রকম আছে। বিরোধী ঐক্যের জন্য তৃণমূল চেষ্টা করছে, করতে থাকবে এবং করেছে। বাকি দল ছিল, আপনারা কে ছিলেন না, ওটা একটু বলে দিন। No, 1 minute. We have now done the press conference. Amra, we have also answered questions. We've answered more questions today than Mr. Modi has asked and answered in the last 7 years. So enough. More to Yashwantji will do a press conference day after he'll answer more questions. Now, ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আছে একটা, নির্বাচন কমিশন একটা বিবৃতি জারি করেছে যেখানে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে বাই ইলেকশন করার জন্য, কোভিড সিচুয়েশনে বাই ইলেকশন করা কি হবে। our position is clear. We want to like. আমাদের পজিশন তো ক্লিয়ার। আমরা গত 15ই জুলাই ডেরেক সাহেব শুদ্ধ, আমিও, আমরা 5 জন সদস্য গিয়েছিলাম নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সাথে আমরা দেখা করেছি। তাতে আমরা বলেছি যে পশ্চিমবাংলায় যে উপনির্বাচনগুলো বাকি আছে সেগুলো যত দ্রুত সম্ভব হওয়া দরকার। আমরা উল্লেখ করেছি যে এর আগে পুরো কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ চলার সময় পশ্চিমবাংলায় বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে, সুতরাং পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন করার কোনো অসুবিধা নেই। আমরা 15ই জুলাই সরকারিভাবে নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে এসেছি, শুধু আমাদের বক্তব্য তো পরিষ্কার। Right. We have now answered your questions. Now, we'll have another chair here, please, Ayushman. We are. PM Modi was not here when the voting was also there. Not there. Full stop. হি ওয়াজ নট দেয়ার, প্রথম থেকে শেষ অবধি ছিলই না। We are live. Please. We are very. এই হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রতি ওর উপেক্ষা। Come. Not even discussion, not even voting. দাদা আপনাকে হিন্দিতে বলতে হবে। কোনটা? বলছি। I'll first do the English and then Dada will do the. This is short. Today, in the presence of our two very senior, experienced, respected leaders of All India Trinamool Congress, Professor Saugata Roy, Mr. Yashwant Sinha, I'll also be here. We will be welcoming our new member into the All India Trinamool Congress family. He is not from any political party. That makes it even more interesting, because today he has taken a decision to leave activism and join mainstream politics. Today we welcome, we'll hand over the flag after I finish the introduction, to Saket Gokhale. Saket is a very, very popular and trusted and respected activist. Arguably, he's India's best known #1 RTI activist, and we've been talking to him, he's been talking to us, and it's interesting that he says it's time to leave activism, but the activism has to be channeled through a political party. And we are delighted to welcome him today. He has worked in digital marketing communications, he is a journalist, he is an independent foreign correspondent. Saket has covered the Kosovo conflict. Saket has covered the Nepal civil war, the Mumbai attacks, the 2019 Indian elections, and the post-Lehman defaults in India. For those of you who are on Facebook, on Instagram, on Twitter, on what's the new chat one which I forgot? On Podcast. no. Chat room. What is it? What do we all chat on? Clubhouse. How could I forget? On Clubhouse. So we have Saket. Saket is based in Delhi and Bombay. And I would request, now we'll welcome Saket. Saket from Yashwantji, Saugata and all of us. A very warm welcome to the Trinamool Congress family. Thank you, sir. And we are going to come there and they'll have one second. I'll just get it.
आइए पकड़िए, ये हमारे परिवार के नया सदस्य नाम क्या है? साकेत गोखले, महाराष्ट्रियन. Gokhale had said what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. We have another Gokhale amidst us. Hello, hello. Just a sec. Saket, sir, sit where you are. Let Saket come this side. नहीं मैं यशवंत सर नहीं सर, आप बैठिए. कम साकेत कम सीनियर मोस्ट. केयरफुल बैठो. टेक द माइक्स एंड एड्रेस. बोलो. Thank you very much, Professor Roy. Mr. O'Brien, Yashwant Sinha ji, thank you so much for welcoming me into the party. And I really look forward to the journey we're going to take over the next few years. Primarily, my crusade or my fight has always been for the last 7 years against the Narendra Modi government, with what they've done with our institutions, with what they've done with our democracy, and the prevalent discourse, the level of discourse to which they've taken our nation just completely down the drain. And I'm very happy here to be a part of the Trinamool Congress, to be fighting this government under the leadership of Mamata Banerjee and Mr. Abhishek Banerjee. And I'm pretty confident with what's been happening in the country over the last year that we've seen, and with the spectacular way that people of West Bengal throughout the BJP duo of Mr. Modi and Mr. Shah. I'm very hopeful about 2024, and of course I intend to play my role and my part in this fight. But why TMC? Why not any Maharashtrian party? The Trinamool Congress, don't know how many know, but is the second largest opposition party today in the parliament. I have spent more time in Delhi. My work has mostly been about national issues and less about issues at the state level in Maharashtra. And therefore Trinamool Congress was the obvious choice. Why not Congress? Why not Congress, sir? Opposition party. I have been, a supporter of the Congress, and today when we talk about a united opposition, there is ideological matches, there is ideological overlap on a lot of fronts. But I have to say here though that today, if you look at all the national parties, the All India Trinamool Congress takes a very aggressive stand. For those of you who know me, I tend to be very blunt. I don't tend to mince my words. I tend to be very aggressive. I don't get into political correctness. And therefore, the culture of AITC is something I find myself very much at home with. So therefore, the All India Trinamool Congress. Second, also with the way CM of Bengal, Mamata Banerjee has been fighting on the front foot, the way the Trinamool Congress, even in the monsoon session, has been leading the protests, has been fighting on the front foot, the way the party is united on all issues, speaking in one voice. That is exactly what I've been looking for, and therefore there was no other choice but the Trinamool Congress. संदीप तुम्हारा जवाब বলছে. साकेत जी, आप बहुत ट्वीट करते हैं चुनाव आयोग पे भी सवाल उठाते रहते हैं. अपने ट्वीट के जरिए बहुत ऐसे मसलों को आपने उठाया है, तो उम्मीद है कि ममता बनर्जी का उपचुनाव हो जाएगा समय पे. देखिए, चुनाव आयोग में जब तकलीफ होती है, फिर आप किसी भी एक पॉलिटिकल लीडर की तरफ पॉइंट आउट करेंगे. जब सिस्टम, इंस्टीट्यूशन ही अगर रॉटन हो चुका है, तो चेंज इंस्टीट्यूशन में आना है. हम काफ़ी सारे लोगों की तरफ उंगली दिखा के कह सकते हैं कि इनके बारे में क्या, इनके बारे में क्या. बीजेपी 7 साल से देश को इसी तरह चला रहा है, व्हाट अबाउट कह के. लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है तो उसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा. अगर इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस इरोड हो रहा है, जब इंस्टीट्यूशंस ठीक हो जाएंगे
तो बाकी सब चीज़ें then be it BJP, be it Trinamool Congress, be it any party, when the institutions are fixed, then there will be a chance for a fair play. There will be a chance for an equal footing for everybody. থ্যাংক ইউ চলো conclude.